Morning, sir. Unsa inyo, sir? Vlogger na tayo sir. Oh. Unsa inyo gikuan, sir? Ano mo kasi sugod sa mga vlogger sir? Ha? Ano sa kami sugod sa vlogger sir? Last 2 years. Oh, 2 years na sir. Oh, yes, sir. Dugay na gayud mo sir no. Taon ta po, sir, pero wa pa income ba? Ah, na, oy. Hindi mo ka maklaro, sir. Medyo kana sir. Kana oh, sus. Sir. Gwapo gina. Gwapo gina to, sir ba? Oh, para usang tao. Pero karon nauso na, sir. Wa na gyud. Gwa- Na gyud. Wa na gyud. Gwapo gyapon, sir. Oy. Oh yeah. Unsa yang i-deliver, sir? One coffee sir, coffee. Coffee? Coffee. Coffee ko? Coffee ko. Walay coffee ka. Wala. Pero be, oh yeah.